अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पूरे मुल्क के साथ मगरबी बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर भी तेजी से है। इसमें इजाफा बढ़ रहा है। मुतासरा अफराद में रोज़ाना तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी रफ्तार गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत तेज़ समझी जाती है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के कुल 7,713 केस दर्ज हुए, जिनमें से रिकॉर्ड 1,998 में कोलकाता और 1,639 शुमाली 24 परगना में हैं। इसी वक्त बंगाल में मजमूई तौर पर 34 अफराद हलाक हो गए हैं। कोलकाता में एक दिन में 10 और नॉर्थ 24 परगना में 8 अफराद की मौत हो गई। नए केसेस के साथ ही कोरोना ने पूरी रियासत में 6,51,508 के अदाद व शुमार को छू लिया है। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक मरने वालों की कुल तादाद अब 10,540 हो गई है। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,426 हो गई है। रियासत में कोविड-19 के लिए 46,971 नमूनों का तजुर्बा किया गया है, जिसके बाद तफ्तीश के कुल तादाद 97,62,86 हो गई है। दूसरी तरफ मगरबी बर्दमान ज़िला में 3 दिन में 1,000 मुतासिरा अफराद की शनाख्त के बाद मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 20,000 को अबूर कर चुकी है। एक ही वक्त में फ़ाल मुतासिरा अफराद की तादाद 2100 को अबूर कर चुकी है। इसी वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने बंगाल में खौफनाक शक्ल जाहिर करना शुरू कर दिया है। हुकूमत जो भी दावा करे, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत यह है कि ना तो लोगों को बिस्तर मिल रहे हैं और ना ही दवाएं, और जो लोग कोरोना से मर रहे हैं वो अपने कांधे लेने से कासिर हैं। कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले दवाइयों के ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलाज मुआलजा में दवाइयों और एंटीवायरल इंजेक्शन की कमी है, इसकी फराहमी नहीं की जा रही है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल में अवामी आगाही फ्रॉम की जानिब से आसनसोल शुमाली और जनूबी असम्बली हलकों के मुख्तलिफ इलाकों में वोटर्स बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम के तहत फीसद राय दही को यकीनी बनाने के लिए एक पोल बेदारी मुहिम चलाई गई। अवामी आगाही प्लेटफॉर्म ने घर घर और पाड़ा मोहल्ला के लोगों से अपील की कि वो जिसको चाहें अपना वोट दें। इस मुहिम के तहत सोमनाथ तिवारी, अभिषेक भारती, राहुल सिंह, अमित सिंह, संजय सिंह और दीगर मौजूद थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. दुर्गापुर से रोहित मोहंका के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली हल्का यूनियन के बीजेपी उम्मीदवार जतिंदर तिवारी वजीर दाखिला अमित शाह की हिमायत में इज्तिमा में आएंगे। इसकी तैयारी के लिए बाराबनी कोलवरी एरिया में वाक़िया फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां की जा रही हैं, जबकि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह 19 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। शाह की आमद पर बीजेपी कारकुनों में जोश व खरोश का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के ज़िला रहनुमा घनश्याम राम ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह 19 अप्रैल को इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे। तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार जतिंदर तिवारी पर धमाका खेज इल्ज़ाम है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम पांडेश्वर में मुख्तलिफ मकामात पर तृणमूल के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए मजहबी पोलराइजेशन की पॉलिसी अपना रही है। इसने पहले ही इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरहम के अनुब्रत मंडल की सरबराही में सरपसंदों का एक गरवा पांडेश्वर के मुख्तलिफ इलाकों में
बम गोलियों समेत छुपा हुआ है। এবং আরো যে গাইডলাইন দিয়েছে কোভিড সংক্রান্ত যে গাইডলাইন নির্বাচন কমিশন দিয়েছে সেটা মেনে চলার চেষ্টা আমরা করব। मुझे ये तृणमूल प्रार्थी से लोग आ रहे हैं या इमाम साहब आ रहे हैं बोल रहे हैं चुनाव आचार संहिता उल्लंघन है, तो क्या कंप्लेंट किया है? बिल्कुल निर्वाचन कमीशन को ये पूरा बात बताया गया है। हम लोग पुलिस से भी चाहते हैं पुलिस इस पर कार्रवाई करे, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, बम गोली का चुनाव न हो। और बम गोली का इतिहास हम लोग अतीत में देख चुके हैं, फिर से उसकी पुनरावृत्ति न हो ये हम लोग चाहते हैं। বলছি জিতেনদা, কালকে নরেন চক্রবর্তী একটা কমপ্লেন করেছে যে তৃণমূল কোন নেতাকে আপনি ফোন করে হুমকি দিয়েছেন। দেখুন এটা হুমকি বলা চলে না, একটা লোক একটা কি নাম তো ওটা কি নাম ছিল মিরাজ খান। মিরাজ খান বলে একটা লোক ভোটারটিতে বেশ কিছু ঘরে ঘরে গিয়ে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে হুমকি দিচ্ছে। এবং এটা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে মিরাজ খানের মতো লোক ঘরে গিয়ে মহিলাদেরকে হুমকি দেবে, তুমি মন্দিরে পুজো দিতে পারবে না, मंदिर में जाएगा तो तुम्हारा पैर तोड़ देगा, मिराज खान গিয়ে বলবে, আর আমাদের মহিলারা পুজো দিতে পারবে না, আর নরেন চক্রবর্তীর সমর্থন নিয়ে সে ঘরে বসে থাকবে, এটা তো হয় না। এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো জানাতেই হবে। এবং মিরাজ খান কেন, যেই করুক, যে খানই হোক না কেন, এটা যদি করে তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। আপনার আইনের কথা আমি তো বলছি যে মিরাজ খান হোক আর যে খান হোক আর নরেন খানই হোক না, পুলিশ কমপ্লেন আমি বলি মন্দিরে যেতে যদি কেউ উনি আবার বড় বড় কথা বলছেন। এটা কি বিশ্বনাথ পাড়িয়া কতদিন আগে করেছিল? বলছি তো ক্যান্ডিডেট হওয়ার পর আমি বিজেপিতে যোগদান করার পর 8 বার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, 8 বার বলেছে যে আমার সঙ্গে কথা বলে দাও, পশ্চিমে সিটটা দিতে হবে। বিজেপি বললো না আমরা পশ্চিমে সিট দিতে পারবো না, কর্পোরেশন ভোটে দাঁড়াতে চাইলে কর্পোরেশন ভোটে আমরা প্রার্থী করতে হবে, বিধায়ক টিকিট আমরা দিতে পারবো, তাই তৃণমূলে দাঁড়িয়েছি। তাহলে যদি জিতে যায় তাহলে কি আপনারা ওকে দলা নিয়ে নেবেন? না আমরা কেন না, এটা আমি তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী না, তার জন্য বিজেপি যারা নেতৃবৃন্দ আছে তারা ঠিক করবে। আর যদি জিতার কোনো প্রশ্নে ওঠে না, ওনার বিরুদ্ধে তো ভোট হচ্ছে, ওনার বিরুদ্ধেই তো ভোটে, ওনার সঙ্গে যারা আশেপাশে করছে তারা সবাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আপনি দেখুন না কি হচ্ছে। পশ্চিম পশ্চিম কি না পশ্চিম দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা দুর্গাপুরে যে তৃণমূলের নেতারা আছে তারা সবাই কি নেমেছে ওনার হয়ে? যারা ঘুরছে তারাও কি মনে প্রাণে ওনার সঙ্গে আছে? লোক দেখানো আছে, ফটো তুলে চলে যাচ্ছে, তারা তো সব মনে প্রাণে চাইছে উনি। জিতেনদা, প্রভাতদার ছেলে মানে আপনি যখনই নমিনেশন আপনি যখন ও আবার ভাই ওর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক, 2000 বার ফটো তোলা, জিতার পরেও ফটো তুলবে, আপনার কি আপত্তি? যার খারাপ লাগছে খারাপ লাগছে, ও আমার ঘরের ছেলে, কেন ফটো তুলবে না? প্রভাতদার ছোট ছেলে আরে সে আগে হয়েছে সেটা। ঠিক আছে জিতেনদা, থ্যাংক ইউ। বলছে হ্যাঁ মানেই ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। তখন তো জানতাম না যে জয় শ্রীরাম বলে জেলে যেতে হবে, যে বলবে যে ভারতবর্ষের 4টা পাকিস্তান করবো তাকে দাদাম বলতে হবে, এটা তো জানতাম না। তো আমি কিন্তু কম্প্রোমাইজ করিনি, কম্প্রোমাইজ তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। আমরা যে ভাবনা নিয়ে দলের সঙ্গে ছিলাম সেই ভাবনা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটা দূরে সরে গেছে। দিদির মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ছিল, যেখানে অন্যায় সেখানে দিদি, সিঙ্গুরে অন্যায় দিদি চলে যেতেন, নন্দীগ্রামে দিদি যেতেন, যেখানে কোনো মহিলার অত্যাচার হতো দিদি যেতেন। সেটাই যদি থাকতো, তৃণমূল যদি তার মূল লাইনে থাকতো তাহলে কেউই তৃণমূল থেকে বেরোতো না। আমরা তো একটা ভাবনাকে সামনে রেখে দিদির সঙ্গে গেছিলাম। এখন তো দিদি চালান না দল, অন্যরা চালাচ্ছে, তাদের অন্যান্য তারা যেটা ঠিক করে। বিধানসভায় আমি দেখলাম, প্রথমবার দেখলাম, লাস্ট যখন বাজেট সেশন প্রথমবার দেখলাম দিদি কাগজ দেখে পড়ছেন বিধানসভা। দিদিকে কোনোদিন আমরা এটা ভাবিনি দিদি কাগজ দেখে ভাষণ দেবে, দিদি যেটা বলে দিল সেটাই আইন, দিদি যেটা বলে দিল সেটাই আমরা মেনে নিতাম। দিদি কাগজ দেখে বলবে তো কেন এটা কি করে হলো? আমরা তো এই দিদিকে চাইনি, আমরা যে দিদিকে চেয়েছিলাম সেই দিদি আর নেই। আচ্ছা, আর দুটো প্রশ্ন করছি আমি। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমি যদির কথাই বলছি, যদি পাণ্ডবেশ্বরে মন্দারমণি ফুটবল মাঠে আসছেন, তিনি আমাদের দলের হয়ে প্রচার করবেন এবং পাণ্ডবেশ্বর তার সাথে সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার যে বিভিন্ন অংশের মানুষ আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের দলের কথা বলবেন, তাদের কাছে আবেদন করবেন আমাদের দলকে সমর্থন করার জন্য। আপনাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনারাও কালকে আসুন, আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন। এরকম বলিষ্ঠ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে আমরা পাইনি। আমরা সর্দার প্যাটেলের পর আমাদের দেশ যে ধরনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি, সবাই আসুন। এর সাথে সাথে আরেকটা কথা আপনাদের মাধ্যমে আমি তুলতে চাই যে আজ থেকে বেশ কিছু এলাকায় দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তরফ থেকে। আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোন ধর্মগুরু এসে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রামে ঘুরে ঘুরে ধর্মীয় মেরুকরণ করার চেষ্টা করছেন, এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো লক্ষণ না।
কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এটা করছে। আমরা এর ধিক্কার জানাই যে এটা করা উচিত নয়, এবং জামা মসজিদের যিনি ধর্মগুরু ইমাম সাহেব দিল্লি থেকে এসছেন, তিনি যেভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে তৃণমূল পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছেন, কোথাও না কোথাও এটা ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তরফ থেকে। এটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, এবং এটা নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে, এটা আমরা ফিল করছি। এর সাথে সাথে বীরভূম থেকে আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, বীরভূম থেকে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু এন্টি সোশ্যালদেরকে পাঠানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে বম, গুলি, আরো যে এই ধরনের জিনিস হয় সেগুলো সব পাঠানো হয়েছে। এন্টি সোশ্যালরা বিভিন্ন জায়গায় তারা বসে আছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকেও বলছি যে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে চিরুনি তল্লাশির মাধ্যমে এই যে এন্টি সোশ্যালরা বীরভূম থেকে এসে অনুব্রত মণ্ডলের পাঠানো গুন্ডারা বীরভূম থেকে এসে বিভিন্ন অঞ্চলে গন্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে বলছি আপনারা পুলিশকে বাধ্য করুন যাতে পুলিশ ব্যবস্থা নয়। এই কয়েকটা কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আজকে আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকলো যে আপনারা এসেছেন। দাদা, অমিত শাহজি কখন আসছে? এবং কাল 10:30টার সময় পাণ্ডবেশ্বর মন্দারবাড়ি মাঠে অমিত শাহজি আসছে। বীরেন্দা, বলি একটা কথা বলি, মানে এটা সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর কি, শুধু বিজেপি বলে নয়। যেটা আমরা সাংবাদিকরা খবর করতে গিয়ে দেখছি যে হিউজ পরিমাণে লোক আর কি, এবং কোভিড বিধি না মেনে মাস্ক না পরা, এইটা কালকে আপনারা কি এটা করতে পারবেন? কালকে আমরা চেষ্টা করছি। এর আগের দিনও পয়লা বৈশাখের দিন আমরা যে র্যালি বের করেছিলাম সেটাতে মাস্ক পরিয়ে সবাইকে এনেছিলাম এবং মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। কালকেও আমরা চেষ্টা করবো। র্যালি হবে না, কাল র্যালি নেই, কাল শুধু সভা আছে। পয়লা বৈশাখের দিন আমরা যে র্যালি করেছিলাম সেটাতে আমরা ম্যান্ডেটরি করেছিলাম সবাইকে মাস্ক পরতেই হবে। আগামীকালও আমরা চেষ্টা করছি যে ম্যাক্সিমাম লোককে আমরা রিকোয়েস্ট করবো যাতে মাস্ক পরেই সবাই আসেন। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक संतोड़िया खित्ते में हफ्ते की दोपहर के हमरा तेज बारिश की वजह से बिजली के नुकसान के सबब बैसाखी का तूफान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालूमात के मुताबिक संतोड़िया परबलिया के इलाके में हफ्ते के रोज भारी बारिश हुई, ताहम काल बैसाखी के दौरान गरज चमक की शिद्दत काफ़ी कम थी, लेकिन मुअत्तबिर ज़राए ने बताया कि संतोड़िया से ताल्लुक़ रखने वाला एक बालिग शख्स हल्की गरज चमक के बाद फौत हो गया। शदीद बारिश की वजह से दीसलगढ़ सुभाष पुल पर पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाया गया। आंधी के तूफान की वजह से दोपहर 2:30 बजे से बिजली की नाकामी के बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। आधी रात के बाद कुछ मुकामात पर बिजली आई, जबकि कहीं 5-6 घंटे बाद आया था। ताहम दीसलगढ़ महासमंद में शमशान घाट बेअख्तियार रहा। इतवार के दिन चैती छठ के मौके पर दीसलगढ़ दामोदर नदी घाट अवाम आसनसोल के सभी इलाकों में अर्घ्य दिया गया। मालूमात के मुताबिक संतोड़िया परबलिया जोन में चैती छठ पर अकीदतमंदों का हुजूम जमा हो गया। हफ्ते के रोज़ काल बैसाखी बारिशों की वजह से मौसम में नरमी ने बहुत आराम दिया। दूसरे सालों के इस मौके पर लोगों का काबिल दीद हुजूम था। अकीदतमंदों ने नदी में डुबकियां लगाईं और भगवान सूर्य से पूरी अकीदत के साथ अपनी मनोकामनाएं मांगी। मरकजी वजीर बाबू सुपीरियो, बीजेपी के उम्मीदवार अरिजीत राय बिरजानी ब्लॉक के रोड शो होलो खास कोटी मोड़ से कालीजोड़ा के हनुमान मंदिर में मौजूद थे। बाराबनी ब्लॉक में तृणमूल की तरफ से आज गुरमत मोड़ से उतनी ऊंची एक सड़क और टीएमसी के उम्मीदवार बेदन उपाध्याय मौजूद थे। मगरबी बर्दवान जिला काउंसिल के मेंबर असीत ने मगरबी बर्दवान की जंगलात के अफसर पूजा मद्दी, बाराबनी ग्राम पंचायत के चीफ नरेश ब्योरी के साथ मुलाकात की। कश्म रावत जाम ग्राम पंचायत का सरबराह रहा।
কোভিডে ছিলাম, 18 দিনের মতো হসপিটালে ছিলাম। তো কষ্টটা আমি দেখেছি, তাই সবাইকে অনুরোধ করবো একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করা, একটু স্যানিটাইজার সবসময় মানে 5 মিনিট 10 মিনিট পর পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, আর মাস্ক সবসময় ইউজ করা। ঠিক এই রকম সময় একটা করোনা আবহ, সেই সময় নির্বাচন এবং যে মন থেকে না চাইলেও আমাদের করতে হচ্ছে, মানে এটা বা আমাদের নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে কোভিড শেষ হওয়ার পর নির্বাচনটা হোক। তো যা হোক, নির্বাচন হয়েছে, প্রার্থী হয়েছে, খাটতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছি, ভিড় হয়ে যাচ্ছে। এখানেও আজকে তাও আমরা আসতে বন্ধ করেছি, তারপরে এত লোক আছে, মানে এটাতে ভয়ের ব্যাপার আছে, কারণ যেভাবে দিনকে দিন বাড়ছে। দেখুন, নির্বাচন 5 বছর অন্তর অন্তর আসবে, কিন্তু একটা মানুষ মারা গেলে। बनपुर लिट मोहन मिश्रा स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल CITUC मुतालिक इन्होंने कहा कि 12 अप्रैल 2021 को NJCS मेंबरों के साथ SWFI की ऑनलाइन वर्किंग कमेटी मीटिंग के लिए हमने NJCS में शरीक दीगर मरकज़ी ट्रेड यूनियनों के साथ मुश्तरका मीटिंग शुरू की। दरियासना, बोकारो, भलाई, रावरकेला, दुर्गापुर और सेलम यूनिटों ने मुश्तरका इजलास किया। बोकारो की बड़ी यूनियनों ने 6 मई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। रावरकेला में RMS के अलावा तमाम यूनियनों ने 6 मई को हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। भलाई की राजा यूनियनों ने भी यही फैसला लिया है। सील और RINL में इंतज़ामिया के इश्तिआल अंगेज़ तजावीज़ के ख़िलाफ़ 6 मई को एक दिन के हड़ताल का एहतमाम किया गया। आखिरकार मरकज़ी तजारती इत्तेहादों HMS, AITUC और CITU के माबैन ये भी फैसला किया गया है कि हड़ताल का नोटिस 19 अप्रैल को तमाम यूनिटों के ज़रिए दिया जाएगा। मुख्तलिफ यूनिटों में शामिल हमारे फेडरेशन के तमाम रहनुमाओं ने हर जगह मुतअद्दिद तहरीक पैदा करने के लिए स्टील इंडस्ट्री में एक अहम किरदार अदा किया है। कुछ मुकामी यूनियन जैसे सलीम की एक LPF भी इस हड़ताल में शामिल होंगी। ड्राफ्ट हड़ताल का नोटिस पहले ही तमाम यूनिटों को भेज दिया गया है। VISL की लाताल्लुक एसोसिएशन हम में शामिल हो सकती है। सीटों का एक अलहदा ख़त चेयरमैन सील और RINL को दिया जाएगा। तापन सेन फेडरेशन सील और RINL के चेयरमैन को भी हड़ताल का ऐलान करने के लिए ख़त लिखेगी। फेडरेशन का ऑनलाइन और OB इजलास 3 दिन के बाद मुनक़द होगा। आइंदा हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए हर यूनिट को महम की सतह को बुलंद करना होगा। 18 अप्रैल 2021 को रानीगंज कानून साज असेंबली के रानीगंज टाउन ब्लॉक में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 91 वार्ड के गिरजापाड़ा में रानीगंज असेंबली सेंटर के इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की हिमायत में जलसा आम किया। पुरुलिया में 18 अप्रैल को इतवार के रोज पुरुलिया पोस्ट ऑफिस मोड़ पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदर चंदन और सुशांत सदर की तरफ से लोगों को कोरोना से आगाह किया गया। इस मुद्दत के दौरान अहलकारों को ग्लूकोज वाटर, मास्क, सैनिटाइजर्स देकर चौकस कर दिया गया। বলুন, আপনি কিছু বলতে চাইছেন? দেখুন, যে হারে করোনা সংক্রমণ আবার বেড়ে চলেছে পুরুলিয়া শহরে, আমরা দেখছি মানুষ অবহেলা করছে এই করোনাকে নিয়ে। যেভাবে সতর্ক থাকা জরুরি, করোনাকে ভয় করলে চলবে না। সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমরা পুরুলিয়া শহর যুব মোর্চার থেকে আজকে এই পদক্ষেপ নিয়েছি। গ্লুকোজের জল এই রৌদ্রে মানুষের জন্য এবং মাস্ক, স্যানিটাইজার আমরা পুরুলিয়া শহর যুব মোর্চার থেকে আজ সকল যুব যোদ্ধারা কিছু মাস্ক এবং স্যানিটাইজারের আয়োজন করেছি। সেগুলো আমরা মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছি। সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সতর্ক থাকুন। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इफ़ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ट अ डोर। अगर मौका नहीं खटखटाता है तो एक दरवाज़ा बनाएं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।